Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai apa yang dimaksud dengan multiple constraint and objective untuk dari pemilihan suatu material yang dimana ketika kita memilih suatu material kita bisa membuat constraint ataupun dari daerah-daerah tertentu yang menempatkan kondisi tersebut lebih baik menggunakan material jenis apa seperti itu. Nah, kita langsung saja mulai. Nah, salah satunya itu di sini ya. Jadi multiple constraint and conflict objective itu the selection of a material or process must satisfy several often conflicting constraints. The second class of problem involves more than one objective, and here the conflict is more severe. Strategies for tackling selection with multiple constraint and conflicting objective, di mana functionnya itu ada situation di mana many constraint one objective, many constraint objective, many constraint more than two objective. Screen using constant identity property or index M, the limit performance, rank and using property or index. Jadi sistemnya adalah kondisi material tersebut, kita akan merankingkannya menggunakan rating scale. Kalau misalnya di statistik ada yang namanya rating scale, di sini ada yang namanya M index atau identify property or index M. Jadi pakai index M. Screen using constraint, identify properties or indicates that limit performance and construct trade-off plot for MS. If necessary, create and evaluate penalty function Z. Screen using constant, identify properties indicates limit performance, and create and evaluate penalty function Z. If you choose many constraint more than two objective. And the next slide is about selection with a multiple constraint. If we translate in English, constraint is what? Constraint it means you have to push or make a pressure, or selection pemilihan dengan memaksa terhadap beberapa pilihan. Nearly all material selection problems are over constrained, meaning there are more constraints than free variable. Selection involves defining the constraint and the objective and applying the following steps. The steps is about there were several steps. The first step is screen using each constraint in turn, and then arrange using the performance metric describing the objective of the mass, volume, or cost, or simply by the value of the material index that appears in the equation for the matrix. And the third is seek documentation for the top ranked candidate and use this to make the final choice. And then we can continue to the next slide. Is we have to see about Young modulus more than 100 GPa, yield strength is more than 250 MPa megapascal, anti-conductivity more than 80 watt divided meter Kelvin. Max surface temperature more than 300 degrees Celsius. Corrosion resistant is good, and able to die cast is good. If we rank, we choose the best is the below of the color from yellow, red, and the other color. The bottom from the graphic cost by the best. You can see the best properties from that. The screening stage imposes a constraint on the properties on requirements such as corrosion, resistance, or the ability to be processed in a certain way. The candidate materials that survive the screening stage are ranked using property charts.
The simple process of screening and ranking become more complex for the special case of a single objective that can be limited by more than one constraint. Example, the requirement of tie root or minimum mass might specify both stiffness and strength, leading to the two independence equation for the mass. But if the stiffness is the dominant constraint, the mass of the root is m1, and if the strength, the mass is m2. If the tie to meet the requirement on both, it is mass has to be the greater of m1 and m2. So the equation is m equals max, open the cover, m1 dot m2 close cover, and we seek the smallest value of a metric that is the larger of two or more alternative. So the formula is objective minimizing mass, m equals a l for the multiple density. So we can choose, we can substitute in here as xn equals a multiple a divided l, and also we can use the strength constraint f dot equals sigma y multiply a. So it means you can see the stiffness constraint in m1 equals l point dot uppercase upperward 2s open cover density divided modulus elasticity. The material index, it means m1 m1 big m1 equals density divided modulus Young or elasticity modulus. And for the strength constraint, you can see f of n equals sigma y or multiply a. So m2 equals l upperwards f and lowerwards the lower f. So it means the m2 the big m2 equals density divided sigma y. Sigma y is concentration yield on yield point. Sorry. We continue the presentation. You can see the what is the meaning of a it's mean area or cross section. L is it means length. Density, it's density. S is stiffness. A is Young modulus. F, it's called float. Concentration yield point is yield strength or elastic limit. One objective here, minimize mass with two constraints, leads to perform an equation each with its own value of n. Analytic method, this is for the example, the material is required for a like tie of specific length L, stiffness S, and collapse load Ft. With the value Ft, it's 10,000 Newton. And answer is, oh, I'm sorry, the L equals 1 meter per second. It means 3 multiplied 100,000 Newton per meter. Substituting the value on the material properties shown in the table in the equation 6.2 and 6.3 in figure 7. Sorry, I mean equation 77.2 and 7.3 in figure 7.3 give the value of for m1 and m2 shown in the table.
The last column shows average calculated from equation for this design requirement. Titanium 64 is emphatically the best choice. It allows the light tie that satisfy both constraints. So here it is, the selection of material for light, stiff, strong tie. There's two kind of materials. 1020 steel, 6061 L, and TI64, and with the density kilogram for each 4 meter cubic is the highest one is 750 from low steel, low steel, or you can say low carbon steel. And we found that modulus Young is about 200 is the higher rate from the other materials. And we can find also about strength of yield, yield strength. The highest is from the TI64 is about 950, followed by 320 and 120 from one steel, carbon steel, and 61 IL. M1 kilogram. If we use the calculation from this M1 and M2 before we got the index of the real one, you can see L to S, L and to S. It means for the M1, or we can SF. L1 and 30. So we can find 2.45 meter cubic M2 kilogram, and M1 is also from the equation, same equation. So before I you can check also your answer or this from this question. You can also check if it is correct or not. We have to see about the formula. I'm sorry. M1 L2S. L1 meter, 2S 2 S 3 7 close to. Oh. I think I got the wrong answer for M1. Oh, rho per delta Y. Rho kali per delta Y. Rho
3. Oh. Oh, still 24. What's wrong with the calculation? I think this is wrong. It's not 2, and then this is only 7. 7, 3. This is 3. And the next one is 1. Still 24. A. 39. Why it is still big? Sorry, can choose another option from this. Just follow in this equation, or can also choose another option. Oh, there's Odi Adam. Okay. Ini adalah salah satu contoh soal untuk menentukan dari penambahan dari suatu material. Jadi topiknya kali ini itu tentang multiple constraint, macam-macam pemaksaan dari compound objective. Ya, seperti itu ya materi pembahasan kali ini. Dan di sini juga ada contoh soalnya. How can we choose a good materials before we classify those materials before we use, so we can reduce all our mistakes and human error, and we can save a lot of money before the accident happen by this calculation. And so ini cuma satu yang hadir ya, cuma Odi Adam. It's okay, thank you. And then we also know that we can choose to rearrange gives phi equals phi divided L upper class 3 to cover 12s divided C1 and multiple L pangkat bahasa Inggris siapa ya? Akarnya sama dengan E dan seterusnya. So can we write F sama dengan E $4, maksudnya adalah nilai dari cost-nya, ya, cost yang dihasilkan per kilogram itu kali M1 minus M2.
And after that, we can use index M1 and index M2. We can put our result in this graphic. For example, M1 is about index, and M2 is about index. There's a quadrant types in here, lighter and cheaper, cheaper but heavier, lighter but costlier, and heavier and costlier. Light and cheaper, it means ringan atau tidak berat dan murah. Material tersebut ringan dan tidak murah dan murah. Nah, ini for example we can choose aluminium or aluminium alloy or aluminium compound. There's a lot of materials which are lighter and cheaper. And the other hand, on the right side is cheaper but heavier. It means murah tapi berat ya. Berat dalam artinya masa jenisnya berat dan juga berat jenisnya juga besar. So that's your choice, your decision before you choose your new materials. Cheaper but heavier. And the third one is lighter but costlier. It means lighter, ringan, tapi sedikit mahal. Jadi tidak murah. Jadi untuk yang ringan tapi sedikit mahal itu banyak ya. Contohnya kayak titanium, for example, and any materials like titanium. You can input in formula M1 and M2, and I'm sure you can find your answer. Where's the materials position in this diagram? And then the last one is heavier and costlier. It means berat materialnya, density-nya tinggi atau berat, dan juga sedikit mahal ya. Sedikit mahal, tapi orang banyak juga pilih. Tergantung dari fungsi dan kegunaannya. So it means you can choose your properties, but you have to realize your budget or your condition to choose the best from your material selection. And then you can use the equation. The equation start from our last meeting 1 week ago. So the thickness is we can there's two sides, and the first side is index M equals A akar E divided CMP, and then index is A divided density. And this is the chart to indicate as axis, and we can just we can find that the area from limited domain and M2 limited domain and M1 limited domains. And from this table, you can also choose the best material before you use. All right, until this part, there's no question. Is there no question? Selection materials is very common by inertia moment, and then you have to know about the equation. All right, this is the model of selection M1 and M2. Depends on your result. So it's easy. It doesn't much
it doesn't need too much practice. You found a table and then you change into the other properties about that material, and after that you can also make from all your material indicated to put in the right place from the index M1 and index M2. Then I will share screen for another part. Okay. This is the basic of introduction, where alpha is a change constant described in a path associated with unit increase in mass or equivalently. The value associated with a unit decrease Z sama dengan C per CO A M per M. Can also M1 is density divided modulus elasticitas, and M2 equals density per quotient strength strength concentration yield point strength yield P. That's the formula of M1 and M2. And after that, you can make M1 and M2 start from 0 in the 0.0 and then until the 10, and the same thing the same happened with the year line. It means 0.1 until 1000. Okay, as you see, there were polymer, metal alloy polymer, technical ceramics, non-technical ceramics, and several little graph in here. This is the indicated from material based from the theory. Oke, ini untuk menentukan indeksnya M1 M2 dan performance equation-nya M1 dan M2 yang kecil. Multiple constraint alike safe and pressure vessel it's about function. The constraint is about must not fail by yielding, must not fail by fast factor, and diameter 2r, and pressure difference delta P specified. The objective function is mass a pressure vessel, di mana mass yang dengan 4 pi r pangkat 2 kali T kali rho, and then the tensile stress in the wall of the wall pressure vessel is yang sama dengan delta P r per 2T. This is the same formula, a little bit different with the 2P on delta P r per 3. Wait.
Okay, I'll continue my presentation. This is the same formula. TS EduPack is set with workout solution M1 CM masa jenis per delta C, tegangan kira-kira sampai kapan, baru ada cost-nya. Sorry, I means tegangan sigma C, it means compression strength, modulus, dan cost per kilogram. Oke, begitu cara menentukan material berdasarkan keterangan-keterangan di bawahnya. Candidate material, you can dedicate the materials exactly from the four parts: density, cost, and modulus, and compression strength. With this formula, I'll zoom in for you. M1 CM rho divided sigma C, and or compression strength, and also about M2 equals CM multiple density divided A upward 1 divided 2. And also, if I give you a question about, can you prove it if M1 is blah 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 with the satuan standard satuan? You can also prove it because we are still online, so there's no other option but open resource or open book. And this is the M2 density price Young modulus and density price compressive strength M1 and M2, silica alumina SMCS CVRP or GVRP, titanium alloy, and a lot of them. This an exercise A 8.1 and A 8.2 illustrate the method of solving over constrained problems. This one concerns materials for a light column with the circular section, which must neither buckle nor cross under a design load F. Whereas D is diameter, the free variable, and H the height of the column, and the CM is the cost per kilogram of the materials, and rho is density. We can also about this sigma C, or for F divided P D pangkat 2. Ya, seperti ini. And after that, we can see where's the M2 and M1, and cross section is the result for the sample. This is from carbon steel, or I'm sorry, this is the white area. It means depends on it is alloy, AL alloy or silica glass. Jadi kalau misalnya menentukan suatu material, nanti bisa melewati dari rumus-rumus di bawah sini, M1 dan M2-nya tentukan, baru kemudian masukkan di titik poin yang mana. Don't forget to draw this before you you answer the equation. You answer from the equation, and then redraw again with another application maybe, or use PowerPoint. Function at a cylinder for truck, constraint must not fail by yielding, diameter 2R and length L specified. So the ratio Q equals 2R per L is fixed. So that's the answer. After you get your table, you can progress or
make a new information from the table, and then make sure about the calculation correction before you publish your answer. Okay. This is another question. Penalty function for steel and aluminum vessel. Dua, nanti dapatnya gimana? Bisa seperti itu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Ketika dikatakan tabel, baru tentukan pada kategori mana material tersebut berada ya. Bisa dibuatkan M1 M2-nya. Indeksnya seperti ini. Dari computer strength, tapi untuk dalamnya nanti mungkin ditanyakan lagi bagaimana how to make it, because I'm never doing this before. Density, price, and yung okay. I will give you. Oke, sekarang ada teman-teman yang lagi di jalan nggak? Ada yang lagi di jalan sambil kuliah? Tidak ada, Pak. Lagi di rumah. Lagi di rumah semua, nggak ada ya? Cari yang mana soalnya? Bentar. I will give you this handbook. Lagi diupload ya, tunggu sebentar, agak lemot bukunya. And then wait, agak menunggu waktu ya. Sabar, nanti bisa di-download di grup chat.
Oke, masih belum? Lagi. Bentar ya. Oke, sambil itu I will give you a question. Nah, kelihatan ya? Silakan ini dikerjakan. So, problem is find M1 and M2-nya. And after that, you have to put the 6 materials in here, in this diagram. And our density, cost, modulus, and compression strength. Silakan difoto. Sudah? Sudah difoto? Sebentar, Pak. Jadi nanti tugas teman-teman nanti adalah memasukkan titiknya si wood itu di bagian mana, titiknya brick itu di mana, granite itu di mana, pour concrete itu di mana, besi tuang itu di mana, structural steel itu di mana. And after that, you put in the graphic and then you submit your answer on my answer sheet and on my answer sheet. Yeah, absolutely in tuli.itk.ac.id. Okay. How long you can finish this question? Berapa kira-kira? Berapa lama kira-kira? Izin bertanya, Pak. Nicholas. Yes. Ini kan material ada 7, Pak. Jadi tugasnya yang diberi ini, kita menentukan titik-titik dari grafik yang telah ditujukan ini ya, Pak? Yes. Seperti kayak tugas yang lalu ya, Pak? Apa yang tugas menentukan apa? Density dan modulus elastisitas ya, Pak? Kalau kemarin kan density dan modulus elastisitas saja. Kalau ini kan dia diketahui ada density, modulusnya. Jadi kita harus nyari M1-nya kan? M1 sama M2-nya dari material wood ini untuk mendapatkan titik poin itu di mana. Minggu lalu kayak gitu juga? Beberapa minggu lalu, iya. Minggu lalu tuh ada kayak seperti begini, Pak. Tapi kayaknya di kuis, Pak. Sepertinya kuis. Kuis ya? Ya, kuis. Jadi contoh lalu itu saya menggunakan material stainless steel, menentukan titiknya dengan density dan modulus elastisitas yang diambil dari properti. Ya, kalau itu kan properties ya kan. Kalau ini kita menentukan indeksnya, indeks M-nya itu dia masuk kategori yang mana. Apakah dia masuk kategori yang di mana low budget, low cost and cheaper, murah dan ringan, ataukah dia sedikit mahal dan ringan, atau kategori yang mana. We can divide this graph into the 4 section ya. Section yang pertama yang sebelah kiri bawah itu murah dan ringan, kiri atas tuh mahal dan ringan, yang kanan tuh masuk apa. Nanti seperti itu bisa. Oke? Baik, Pak. Paham, Pak. Skalanya ikuti yang nanti 1 0 sampai 10 berapa sini? Skalanya 10.000 sama dengan 1.000 ya. Oke, saya buat ininya. Berapa lama, Nicholas Rivaldo? Your teammate, maksudnya teman-teman kapan bisa menyelesaikannya dalam hari ini? Butuh waktu berapa lama? Itu Pak, masalah yang di apa
garis untuk modulusnya Pak itu akan sampai 1.000 ya Pak? Atau 10.000 ya Pak? 10.000 itu. Untuk jadi, yang tapi yang di tabel itu modulus itu kan sampai ada maksimal ada 210.000 kan? Iya Pak. Artinya nanti disesuaikan aja sumbu X-nya itu sampai dengan berapa. Kalau ini kan disesuaikan 1.000 sumbu untuk sumbu Y-nya atau M2-nya, terus M1-nya itu sampai dengan 10.000. Kan nggak langsung modulus itu ditaruh kan, jadi dia itu kan masa jenis per ini ya kan, nanti berapa titiknya di mana, oh di sini. Baik Pak, paham Pak. Ya sudah ada rumusnya nih kan, price, compressive strength, bla 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 bla. Nah, jadi saya baru kemudian kalian buat grafiknya sebagus mungkin, titiknya dan juga lokasinya dia kena kondisi mana, jadi ada grafik dan juga ada deskriptif di bawahnya. Oke, saya masukkan ke assignment. This is a short assignment about sebentar. Sudah dapat bukunya, handbooknya ya? Ya, Pak. Oke, silakan di-download. Saya mencari judul yang tepat for this assignment. Multiple and constraint and objective. Soalnya sudah saya jadi nggak perlu masukin soal lagi. Waktunya sekarang tanggal 23 pukul 13 ya, tadi 13.00 sampai dengan 15.00 bisa ya? Halo? Kalau bisa diperlama Pak untuk 1 hari ini Pak. 16.00. Jadi pengumpulannya besok bisa Pak? Hari ini lah, kan simpel aja, cuman siapin kertas. Oke, saya buat sampai 23.00 ya. Baik Pak, 23.00 bisa Pak. 23.00. Oke, itu saja dari saya. Silakan dikerjakan. Tempatnya sudah saya upload ya. Ada 9 orang. So you have 9 hours and 5 minutes to finish your assignment, and then you can submission on my link. Nggak usah diberikan linknya, nanti masukin, tahu sendiri lah lokasi di mana, di perkuliahan ke 10. Ini tipe lagi tulisannya. Ke 10. Ya, ini pertemuan keberapa nih? 10 ya? Nanti sampai dengan pertemuan 16 atau 14 kita will already finish, and then we have to rewind again from the first meeting because we add all of the topic from first meeting until the last meeting, and I put them together in the last exam atau ujian terakhir ya di UAS nanti. Because we open ya, jadi it's okay, nggak masalah. You can found any in online web search or ya gampang lah nyari jawabannya kayaknya. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Next week we continue to another material, semiconductor and another propertize liquid and most common liquid, monograph or another material. You have to know it. Karena ada yang sudah tahu semikonduktor itu apa? Semikonduktor. Semikonduktor itu adalah material yang dimana
dia setengah menghantarkan listrik, bisa juga tidak, bisa menghantarkan listrik, bisa juga tidak menghantarkan listrik karena diatur dengan material tersebut. Itulah materialnya semikonduktor, dan material semikonduktor itu rata-rata material keramik. Jadi before we start to learn about semiconductor, maybe we can start from ceramic material. Ceramic, you know ya, keramik itu ada di mana-mana. Bukan keramik itu adalah tegel ya, teman-teman. Keramik itu ada di mana-mana selama dia memiliki SiO2, silika, we call that keramik. Tapi ada beberapa keramik yang terbuat dari logam karena dia bercampur ya, dari keramik dengan logam bercampur. So we can't call that semiconductor karena dia menghantarkan listrik dan juga tidak bisa menghantarkan listrik, bisa dipengaruhi arus. For example, the sensor material is from semiconductor material. So, and then we go to another topic after that about graphical analysis, study case, multiple constraint and component objective. Dan material processing and design. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan pelajari. Memang lebih banyak untuk pemilihan material dan pemilihan bahan dan material itu adalah study case ya. Studi kasus, di mana studi kasus itu akan menghasilkan suatu ilmu yang dapat dipelajari dan juga dijadikan sharing discussion with all people, all engineering. Pemilihan satu bahan itu sebenarnya adalah trial and error, jadi ternyata waktu kita cobain tidak cocok, coba ini tidak cocok, coba yang tidak cocok, cobain cocok, baru kita klasifikasikan dan dibuat kuantitasnya bertambah. Kita uji apakah betul-betul ini tahan terhadap A, apakah material ini cocok dengan B. Nah, jadi dia trial and error. Even we already make this formula to reduce our mistake, ya. Jadi memang kalau orang dulu itu learning by doing, di mana percobaan material dicocok-cocokin, cocok tidak, akhirnya dibuat suatu pembelajaran. Nah, pembelajaran tersebutlah munculnya ini kategori. Oh, material ini kekuatan sekian, ini sekian, cost-nya sekian, dihabiskan, dia masuk kategori ini, masuk kategori ini, masuk kategori ini. Nah, setelah material itu dicoba, dipasangkan, dia mengalami kondisi A, B, C, dan D, terus kemudian akan dipengaruhi sama sifat mekanika lagi. Kita cari sifat mekanik material tersebut, baru kemudian kita pasangkan. Oh, ternyata meskipun kekuatan ini A, tapi dipasangkan dengan B, dia melemah. Ada juga yang menguat. So, I mean, if you make something new materials, there's no possible to have material lower than your prediction. Jadi lebih rendah daripada prediksimu sendiri. Itu banyak itu. Perasaan kalau misalnya saya tambahkan A, kekuatan sekian, tambahkan B, kekuatan sekian, malah makin naik dong. Tapi ternyata turun. Dengan melalui mungkin 10 kali percobaan. Ya, itu bisa terjadi. Gitu. Apakah penelitian saya gagal, Pak? Enggak. Selama analisis yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan bahan-bahan ajar yang kamu dapatkan selama 8 semester. Seperti itu ya. Dan banyak yang kayak misalnya, wah ini kenapa nih nggak ngulang, nggak diulang, karena pengujian TA-nya sedikit. Wajar dosen ngomongnya ini harus diulang ini. Kecuali teman-teman sudah melakukan pengujian tersebut sampai 3-5 kali dengan hasil yang lebih rendah didapatkannya dibandingkan base materialnya. I mean seperti ini.
Misalnya Odi Odi sekarang ngambil proposal TA. Iya, Pak. Tentang? Saya insya Allah tentang manufaktur, Pak. Manufakturnya? Bubut, Pak. Mesin bubut. Pembubutan. Mesin bubut ya. Misalnya mesin bubut. Nah, proses pembubutan. Materialnya itu proses pembubutan atau bagaimana? Secara ringkas, variabelnya apa? Ya, pengaruh air coolant, Pak, terhadap surface. Terhadap surface. Ya. Jenis air coolant-nya? Iya, Pak. Jenis air coolant-nya, misalnya ada jenis A, B, C gitu ya. Terhadap surface-nya, Pak. Hasil kerja bendanya, Pak. Oh, hasil dengan kerja menggunakan bendanya. pahat HSS. Kalau misalnya hasil kerjanya artinya permukaannya apakah nanti halus atau kasar, itu nanti mau diuji struktur mikro lagi gitu atau gimana? How do you know about? Ujinya surface roughness, Pak. Oh, surface roughness ya? Iya, Pak. Oke. Kekasaran dari permukaannya. Kekasaran dari permukaannya nanti bisa dilihat, apakah dia seperti ini atau lebih halus itu dengan material yang pahat yang sama. Tapi apakah pahatnya selalu dalam kondisi bagus? Apakah kan kalau sama kayak pensil kan, kalau kita pakai pensil ya lama-lama dia akan tumpul. Nah, dari tajam jadi tumpul. Apakah itu mempengaruhi atau tidak? Nah, itu kan nanti jadi pertanyaan yang ditanyakan nanti mungkin air coolant-nya itu bagaimana membuat kondisi air coolant tersebut dalam kondisinya konstan atau tidak berubah-ubah kondisi air coolant-nya dalam satu jenis ya. Apakah kamu agitasi dulu untuk menghomogenisasikan campuran dari cairannya baru digunakan, ataukah cuma dibiarkan semalam pun nggak masalah karena dia tidak membuat ampas ataupun terak di bagian permukaannya gitu. Kita nggak tahu. Nah, terus habis itu kamu uji coba. Nah, uji coba ini berapa kali? Jadi ada nilai kuantitas. Nah, kuantitas tersebut akan mengkategorikan material penelitianmu itu baik untuk beberapa kali percobaan sih gitu. Di Adam boleh nih melakukan untuk satu jenis itu cuma sekali aja. Habis itu dilakukan uji roughness. Habis itu didapatkan data, apakah itu valid atau tidak? Nah, itu kan pertanyaan seperti itu. Sama seperti untuk menentukan suatu material itu baik atau tidak, ya trial error. Kita, kalau misalnya sekali rusak, kita langsung bilang itu kategori tidak valid. Langsung, misalnya gini, saya ngasih material, saya ngasih tas body pack mereknya, dengan bentuk yang sama, merek yang sama, kode yang sama ke Odi, David, Zulfikar, Ikro, sama Gilang, dan juga Nicholas. Nah, 6 bulan kemudian, Odi mendapatkan tasnya itu mulai robek di bagian punggung. David Gabriel mendapatkan ada lubang di bagian bawah dari tasnya. Sedangkan Zulfikar, Nicholas, Ikro, sama Gilang tidak terdapat kerusakan sama sekali. Nah, dari hal tersebut kan ada yang mengalami kerusakan adalah 2/6 atau sepertiganya. Terus kemudian dari kuantitas tersebut, berapa kemungkinan kerusakannya dari 6? Ternyata 2/6 yang akan mengalami kerusakan. Tapi dilihat lagi, ini makainya ranggas atau tidak? David Gabriel ini makainya seperti apa? Gitu. Kan itu hal-hal yang, jadi semakin detail suatu penelitian atau semakin banyaknya pengujian yang kamu lakukan, semakin valid datanya. Apakah 6 orang aja cukup untuk menguji tas itu atau tidak? Ya belum, masih kurang. Bagusnya 100 gitu, 100 orang dikasih itu dengan kondisi yang bermacam-macam. Apakah masih aman dalam waktu 6 bulan tas tersebut? Ya lebih baik itu hasilnya. Sama kayak misalnya nanti Odi, nanti pas pengujian sekali aja cukup nggak ini? Wah, ternyata kurang cukup nih. Kalau misalnya kurang cukup, ya dicoba lagi. Berapa kali? 3 kali, atau 4 kali, atau 6 kali. Kalau misalnya ada yang tanya, ini valid nggak datanya? Ya kan sama kayak misalnya data dari material yang terpilih itu, wah, ini material ini dicocokin sama ini rusak, cocokin sama ini rusak. Wah, material ini nggak cocok dengan
kondisi A, B, dan C. Belum tentu berapa kali kamu uji, ya kan? Kalau misalnya diujinya sampai 10 kali, 5 kali dengan hasil kondisi yang sama, oke, we can call that valid gitu. Tapi kalau misalnya cuma sekali, kita tidak bisa valid gitu. Itu berdasarkan ilmu statistik. Seperti itu ya. Sedikit gambaran. Baru kemudian kayak misalnya gini, dari soal yang tadi, material misalnya kayu. Oh, density massa jenisnya ada 700. Apakah pasti 700? Tidak. Density dari material kayu itu berbeda-beda. Apalagi, ini kan kayunya jenis spruce, ya kan? Jenis spruce. Spruce itu beda-beda. Spruce yang mungkin ada yang di kering, ada yang di basah, ada yang di kelembabannya rendah atau sedang, atau di tempat yang kadang lembab, kadang kering. Nah, itu kan berbeda-beda density-nya. Nah, alhasil, how do you know about the valid density? Kita harus rata-ratakan. Rata-ratakan dari 700, oh mungkin ada 701, 702, 703. Rata-ratakan dapatlah hasilnya 700. Sama kayak cost. Kalau misalnya cost ini 0,5, apakah 0,5 itu berlaku di Indonesia ataukah berlaku di seluruh dunia? Itu pertanyaannya. Nanti sama kayak misalnya di Adam, oh mesin bubutnya khusus untuk jenis mesin bubut A, ataukah sama dengan mesin bubut jenis B juga sama. Nah kan gitu. Jadi ada namanya variabel kontrol, variabel independen. Fungsinya adalah membatasi dari analisis yang akan kamu lakukan dan juga pertanyaan akan muncul. Kalau misalnya pertanyaan melebar atau gimana, bilang, oh scope saya sampai sini. Memang kalau misalnya kita telaah, hal itu berpengaruh sangat besar. Tapi karena keterbatasan bla 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 bla, pengujian atau variabel kondisi tersebut tidak bisa dilakukan analisis atau diketahui. Seperti itu, Pak. Gitu. Misalnya seperti itu. Jarang menjawabnya. Oke? Itu saja dari saya. Tolong dikerjakan. Waktunya kurang lebih sampai jam 23 ya. Nggak lama itu buatinnya. Habis itu nanti kalian kumpulkan dalam bentuk foto ataupun Word lah. Oke, ada pertanyaan Ikro? Mohon maaf Pak, untuk slide-nya boleh dikirim Kak Pak? Slide-nya cuman yang tadi buku itu tadi aja sama yang ini, udah itu aja. Gitu. Tadi soalnya yang halaman ke-28 Pak ya, slide ke-28 kita screenshot-nya nggak semuanya Pak. Belum full. Oke. Share screen again ya. Jadi tolong difoto. Oke, silakan difoto. Aduh. Ya, silakan difoto ya. Sudah? Sudah Pak, makasih Pak ya. Oke, sama-sama. Ya, begitu nanti kalau misalnya teman-teman mengambil TA, pastikan hal-hal yang kemungkinan muncul atau keluar pertanyaan dari dosen, kalian sudah harus mitigasi sebaik mungkin. Dan kalian persiapkan di catatan kalian. Jadi kalau misalnya pertanyaan seperti itu, langsung keluar jawabannya. Oh, jawabannya ini nih. Pak, boleh bawa catatan memang di ujian? Boleh, nggak masalah. Asal kamu jangan bawa orang tuamu. Seperti itu. Jadi kalian bawa catatan, oh gini. Bawa buku kan it's impossible, nggak apa-apa. It's possible bawa buku, nggak masalah. Gitu. Kecuali kamu bawa HP ya. Nah, kok ada waktu dulu siapa namanya? Ada kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian itu bawa HP waktu pas dia suruh gambar diagram V3C, dia nggak tahu kan, dia lupa gitu. Dia buka HP-nya sambil terus habis itu saya mau ke WC. Pas itu badannya kok ada HP gitu. Waduh, ternyata dia nyontek. Kalau hal seperti itu ya tidak boleh. Ya. Kecuali makanya yang diperbolehkan itu hanya buku, catatan, dan itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.